नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ सोमनाथ पंडा यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत। आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज डिसेम्बर मास 26 तारिख 2024 मसीहा गुरुवार। आसंतु जानिबा आज केउ यात्रापाटी केउठी कहार केउ नाटक मंचस्थ हबो। ता पूर्वरु आपण मानकु हमर गोटिए रिक्वेस्ट, यात्रार एकदम सठिक खबर जानिबा पई आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु, ता सहित बेल आइकन को मध्य दबाई रखंतु। ताहाले आसंतु जिबा आउ डेरी न करी आजिर नाटक संपर्क रे संपूर्ण सूचना प्रथमे जानिबा। यात्रा सिंह वाहिनी गतकाली वर्षा सकाशे नाटक परिवेशन बंद थिला। आज प्रथम रात्रि निमापड़ा महोत्सव पुरी रे। आजिर मंचस्थ नाटक रही जारे साथी रातिक पाई। यात्रा तुलसी गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी पालबणी बारिपदा मयूरभंजरे। आजिर मंचस्थ नाटक सुंदरी संगीता सपन साथी। यात्रा तारिणी गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी डीएनके खेल पड़िया मालकानगिरी रे। आजिर मंचस्थ नाटक ठकीदेल बंधु हाट मझिरे। यात्रा स्वप्न महल आज तार पंचम रजनी उलुंडा सोनपुर रे। आजिर मंचस्थ नाटक शेष साक्षी मो चका आखि। यात्रा श्री विश्व दरबार आज तार तृतीय रजनी बरांग छेनापदी केन्दुझरे। आजिर मंचस्थ नाटक अबुझा आखिर अकुहा कथा। यात्रा दुर्गा मंदिर गतकाली नाटक परिवेशन बंद थिला वर्षा सकाशे। आज तृतीय अभिनय रजनी पंचुपली शालबनी आनंदपुर केन्दुझरे। आजिर नाटक मुक्ति मंडप। प्रिय दर्शक बंधु, यात्रा दुर्गा मंदिर नाटक परिवर्तन हो पारे। यात्रा ग्रांड महल आज तार द्वितीय रजनी हाट बाणपुर दुहुरिया केन्द्रापड़ारे। आजिर मंचस्थ नाटक धन तमे भलरे थाओ। यात्रा कलिंग गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी बेलगुंठा गंजाम रे। आजिर मंचस्थ नाटक बाजीब साहानाई तोरी पाई। यात्रा गौरी गणनाट्य आज तार चतुर्थ रजनी उलुंडा धनुयात्रा पड़िया सोनपुर रे। आजिर मंचस्थ नाटक एमिति जीवन शेष कोउठी। यात्रा दरबार आज तार तृतीय रजनी अलणाहाट जगतसिंहपुर। आजिर मंचस्थ नाटक बड़ दगा दिया कला शांते। अपेरा अशोक सम्राट आज तार पंचम रजनी नगाँ बलांगीर रे। आजिर मंचस्थ नाटक पांथशाला। आजिर नाटक पांथशाला। यात्रा खिलाड़ी पार्वती गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी पटापुरु बलांगीर रे। आजिर मंचस्थ नाटक सुंदर लगुछि जगा मंदिर। यात्रा मधुबासंती गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी केन्दुमुंडा सीनापाली रे। आजिर मंचस्थ नाटक मानु नुआ बहु सानु दियर। यात्रा शिवानी गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी सरस्वतीपुर खेल पड़िया बालेश्वरे। आजिर मंचस्थ नाटक रंग बजारर रंग नायिका। यात्रा दुर्गाश्री गणनाट्य आज तार पंचम रजनी सर्गीगुड़ा कलाहांडी रे। आजिर मंचस्थ नाटक सबु पर एठी जगा निजर। यात्रा धौली आज तार
ତୃତୀୟ ରଜନୀ କୁଆଖିଆ ଯାଜପୁରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କେମିତି କହିବି ରାତିର କଥା। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଆଜି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ଶାଗୁନଭାଡ଼ି ସିନାପାଲିରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଏତେ ଭଲ ପାଅ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ପୋଲସରା ଗଞ୍ଜାମରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ବାଲିଗୁଡ଼ା କନ୍ଧମାଳରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମିତଲୋ ତତେ ମିଛ ମତେ ସତ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସଜନାଗଡ଼ ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ନଖି ନାନୀ ପୁଅ ଭଗିଆ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ନରିସୋ ନିଆଳି କଟକରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ପାପ ଜାଣିନି କି ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିନି। ଯାତ୍ରା ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ କଲ୍ୟାଣ ସିଂପୁର ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ରାତି କଥା ଛାତିରେ ଥାଉ। ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ରୂପଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ପାଞ୍ଚ ପତିରେ ମୁଁ ସତୀ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଉଲିକୁପା ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଏମିତି ବନ୍ଧନ କେମିତି ହେଲା। ଯାତ୍ରା ରାଜାରାଣୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଗତକାଲି ବର୍ଷା ସକାଶେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆଜି ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହର ହିସାବ ରଖିଛି କିଏ। ଆଜି ନାଟକ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ଲଙ୍ଗ ସିପିଂ ପାଇଁ ଅଫ୍ ଅଛି। ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଯାତ୍ରାର ଡେଲି ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।